Welcome back, everyone. We are going to have class 5 with Geshe Michael Roach. It's Arias Diamond Way, class 5. And we have a little bit changes in the schedule. In 2 hours, we're going to have yoga with Geshe Michael Roach instead of class 6. This Selamat is datang amazing. kembali teman-teman. Geshe Michael will Kita akan segera mengikuti kelas menuju jalan hidup berlian yang nomor 5. Ada sedikit perubahan jadwal. Nanti 2 jam lagi kita ambil ada kelas juga yang dipimpin langsung oleh Jason Michael. Jadi kelas yang harusnya kelas nomor 6 itu dirubah jadwalnya. An honor 很荣幸 to present Geshe Michael Roach today 能够为大家迎接葛西老师 for class number 2. 我们的第2节课。 So everyone who is outside on the classroom, please come in 所以我们邀请还在外边的伙伴们能够回来了。 because we need to begin on time. 我们还是希望能够大家一起及时的回来。 And one gentle reminder, 我们给大家一个温馨提示： if you don't need internet Wi-Fi for the classes, 如果你目前暂时不需要网络的话， please help us to provide a better broadcast for 3,000 people online. 请帮助我们线上的3000位的伙伴，能够让他们有一个顺畅的网络，看到我们现场的课程。 And don't use the Wi-Fi during the classes. 所以如果可以的话，希望大家不要在课程当中使用网络，这样的话我们可以有更流畅的直播。 It's a very powerful karma. 当你这么做的时候，你也种下了非常强大的种子。 And also something very important. 然后还有非常重要的部分， When it's time for Q&A, 当到了提问环节的话， please keep your questions short. 如果可以的话，尽可能的邀请大家问题简短一些， Because we want to give the opportunity to as much as people as possible. 这样的话我们就可以有到更多的提问， And keep silence too. 然后让我们能够保持静默。 And something, if you have the time, the opportunity to buy the special candles from last night. Yeah. Thank you. I didn't translate because it's for the internet class, right? And for those who help us buying those sets, 当然那些已经买的人， thank you so much for your generosity. 非常感谢大家的慷慨。 For everybody online, 对于所有我们线上的伙伴， thank you so much for joining each class. 非常感谢我们线上伙伴一起。 All the people joining the rebroadcasting sessions, 当然还有我们所有一直在看回播的， all the volunteers online and in person. 以及所有我们现场的各位义工和线上的各位义工， Is making very powerful these classes. 能够我们一起共创这样的一个强 Maaf 大的 tidak saya terjemahkan karena pengumuman yang barusan khusus untuk mereka yang berada di dalam kelas. Online from wherever you are in the part of the world. 不管你是处于世界的哪一个角落， And here, this is very special. 能够一起去享受这样的特殊时刻。
just a housekeeping information while we wait for Geshe Michael. 好，我们再跟大家讲一些点。 Sambil menunggu We Jesse Michael, have the surprise kami ada 今天我 kejutan 们有一个惊喜， that make us move the entire rebroadcasting schedule. 也就是我们有了 yang 一个全新 ada 的 perubahan 日程。 jadwal Geshe untuk semua Michael kelas. is gonna lead a yoga class. 今天格西老师会带领大家瑜 Karena 伽。 habis ini Jesse Michael akan memimpin kelas. And here he is. 然后 Nah, ini 我们以掌 Michael. 声热烈的邀请格西老师。 Welcome, Geshe. Selamat datang Jesse Michael. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. It means I have to try to put you to sleep. 刚刚那首歌 Paling 唱的 tidak 这样的， musiknya bisa membantu Anda untuk tetap bangun. 没有问题。 So you guys with the slides have to lead Grandpa. Yeah, so here's the first slide. Oh, today. okay. 这是第一 Tolong 张图。 tampilkan I slide-nya. wasn't following the class very well, and now I decided not to follow it at all. 哦，哇，之前在 Tadi 讲课的时 Jesse 候没有 Michael 特 cara 别 mengajarnya 按照 tidak 那个顺序来 mengikuti 讲， slide 今天我就 dan 觉得 sekarang 完全不按这个 memutuskan 顺序讲， tidak Big, menggunakan big slide sama sekali. surprise. 大惊喜。 Kejutan besar. So today I would like to talk about Hari ini saya ingin berbicara tentang using the ancient books. 今天我要讲的话题就是关于如何使用经书 menggunakan 这些 kitab 古经典， kuno And using it to see emptiness. 然后去运用它 dan menggunakannya 看 untuk 见 melihat 自己。 kekosongan. And in my own, when I saw emptiness, 当我直见空性时， I Dalam pengalaman saya pribadi, real teaching of those books was Shantideva, and it was in pengalaman mengajarkan buku Santidewa 我 dari 当 Hinayana 时得到的关于古经的真正的第一次教授是祭天菩萨的经的教授，然后当时是在喜马拉雅山。 and mengajar di actually, Himalaya, maaf saya salah mendengar. 实际上，我当时母亲也在那里。 so my mom was a school teacher of Di keluarganya mereka punya kebiasaan 当 mengajar, 时我 ibunya 的 seorang 母亲 guru 是专门教10岁小学学生的小学老师， and she got breast cancer. 然后当时她 dan 得 kemudian mendapatkan kanker payudara So she had a very big operation. They cut out all the dan kemudian dioperasi, dipotong itunya 对，当时她做了一场大手 payudaranya 术，就是她的整个乳房也切割掉了，而且淋巴也全部清除掉了。 and then she got worse and worse. 但后来 dan 还是 kemudian kondisinya semakin memburuk dan memburuk Then she started to have epilepsy. 然后就开始 dan mulai sering dapat kejang-kejang. I remember one day she had epilepsy in the classroom. 我还记得有一天 Suatu hari beliau mendapatkan serangan epilepsi And di the kelas school said, "You have to go home. You can't teach." 然后老师就 dan 学校 kemudian 就跟他讲 sekolahnya bilang kamu harus pulang, nggak boleh ngajar. Then my teacher told me, "Bring her to Himalayas." 我的老师 Dan 跟我说 gurunya Jesse Michael 就是带 bilang 到喜马拉雅 supaya ibunya ini, mamanya ini dibawa ke Himalaya. TCM doctors. 当那边有一些非常之著名的传统的中医， Traditional Chinese medicine. 对传统的 Dan 中 kemudian 医 diberikan obat Cina tradisional. Also great teachers. My Yes. teachers. 也是那边有很多很伟大的老 Dan di 师。 sana ada juga guru yang hebat. She came. It was a terrible journey. She never went outside the United Mamanya itu harus berperjalanan ke Himalaya, perjalanan yang sangat jauh, sementara sebelumnya belum pernah keluar negeri. 美国， States. And she was very sick. 然后当时 Dan dalam 是非常 kondisi 美国 yang sakit parah. I went to pick her up in New Delhi. 然后当时呢，我就去新德里去接她， And it's like a 10-hour
taxi ride. 然后呢，要就 Dan 是坐 bahkan 计程车 perjalanan 要 selanjutnya 坐10个 menggunakan 小 taksi 时。 10 Then jam. brought her back. She was laying down in the taxi. 然后呢，他把 Dan 他带到计 waktu 程车 pulang 里面， itu sampai 躺着。 ibunya ini harus tiduran di To taksi. the TCM doctor, famous TCM doctor. 然后呢，就把他带到 Dan beliau 非常 ketemu 出名 dokter 的 yang 医 sangat 院。 terkenal. And I knew him. 然后我也认 Dan 识他。 kebetulan Jason Michael kenal dengan dokter tersebut. Titus while I was there. 然后当时我在那边得了叫乙肝，对。 And then he came out and he said, "You don't have to bring her back to me." 哦，OK。 Dan 然后 kemudian 看 si 完这 dokter 个 bilang 病之后， si ibunya 他 ini 就跟我 tidak 说 perlu 你不需 kembali 要 ke 把你 dokter 的病 tersebut 情再带回到我这里了， Because I can't help her. 因为我帮不到他。 karena beliau tidak bisa menolong ibunya. My teacher said, "Have her come to the class every day." 然后我的老师就建议 Kemudian 我说 gurunya 让他 bilang, 每天都来， gurunya Jason Michael bilang suruh We ikut can kelas teach saya her how setiap to hari. die. 我们可以教他 Jadi akan diajarkan bagaimana cara meninggal yang baik, Against the pillar. 然后每天就 mempersiapkan 是 diri 让母 untuk 亲在隔 meninggal. 壁就靠着坐在地上靠着整根柱子， And she listened to the Shantideva book. Dan For kemudian si sang 然后 ibu 他 mendengarkan 在 ajaran 2个月 Santidewa. 一直在听教授关于祭天菩萨书籍的教授。 and I saw the power that the book had for her. 所以我当时我有 Dan 看 Jason Michael dapat 亲身经历 menyaksikan 的是 kekuatan dari buku 神 tersebut 在他 dan 身上 dampaknya 的 ke ibunya. And then when I got back, when I was finishing at Princeton, 所以当时 Dan kemudian setelah Jason Michael 在完成在普林斯顿 lulus dari Princeton, my teacher, the first time I met him, he was teaching Heart Sutra at Columbia University and then at Princeton. 然后我第一次遇到我后来 gurunya Jason Michael mengajarkan Heart Sutra, 他 Sutra 第一 berdiri 次教课 Sutra 是 hati 他当 di 时人在 Universitas Columbia dan 普林斯顿大学 Universitas 普林斯顿 Princeton. 大学在教授心经的时候，我就认识他。 And when I look back, 现在当我往回看， Melihat kembali ke I belakang, think those meeting the holy books, 就是遇见这些珍贵的、神圣的经典， meeting Shantideva, meeting Nagarjuna, meeting mempelajari buku suci tersebut, mempelajari ajaran Santidewa, 遇见心经， I think is one of the main ways to see emptiness. 我认为这是其中一 adalah 种 salah 去看 satu 见 cara untuk bisa melihat kekosongan. I don't think it's possible to see emptiness if you don't meet the books. 我想如果你不去 Tidak mungkin Anda 到 mendapatkan 这些书籍的话， kekosongan kalau Anda tidak membaca buku-buku Interesting, tersebut. in the ancient language, they don't say read a book. 很有意思的就是在 Menarik sekali kalau dalam bahasa kuno mereka tidak bilang bacalah buku tersebut. They don't say pecha lo. Pecha lo means to read a book. Becha Law 的意思就是 Mereka tidak 读经 bilang 这样说的。 baca buku They say tersebut. peche chenjel, chenjel. Njel means Tapi dikatakan to meet a holy being. 教的意思就是要去 ketemu dengan 像是 makhluk 拜见一 suci. 位圣者的意思， Just to meet Jing. 只是去遇见、去见到经。 Temuilah. So it's interesting to me because I love books. 这一点对我来 Dan 说 itu menarik buat Jason Michael karena Jason Michael sedang membaca buku. They don't say read a book. 所以经典 Tapi 不 mereka 是 tidak 去 bilang suruh baca bukunya. They use the verb that means to meet the Buddha. 对他们用 Tapi yang digunakan adalah temuilah Sang 是 Buddha. 同一个讲到去遇见佛陀的那个动词。 When you read Heart Sutra, when you read Diamond Cutter Sutra, 所以当你去读 Dan saat Anda 心 membaca 金刚经 Sutra Hati, they will, Sutra the Brilian, verb is you are meeting the Buddha as a book. 然后呢，他 artinya adalah Anda ketemu Sang Buddha melalui 是 buku. 在讲说，当你在读这些经时，其实你就在看见作为佛陀的经。 So it's very famous. You need shamatha and vipassana. You need deep Anda meditation membutuhkan and you need samatha dan vipassana. to see emptiness.
Anda 要去看见空 membutuhkan 性，你是需要上帝 kebijaksanaan 给你 ini 出 untuk 来 bisa 想 mendapatkan 加智 kekosongan. 慧，才能够看见空性。 And that meditation ability, 那种冥 Dan 想的 kemampuan 能力， bermeditasi it does not happen in a vacuum. 它不是在 tidak 空 terjadi 中 begitu saja. 发生的。 It's not about you sit down and meditate and you see emptiness. That's not. It's not like Bukan berarti bahwa Anda 坐下 duduk 来冥想， bermeditasi dan kemudian akan melihat 是 kekosongan. you have to create a whole meditation environment in your life. 你要在你整个 Anda 生 harus 活当中创 menciptakan 造出一整个冥想的 kehidupan bermeditasi di And we seluruh talked aspek about some of kehidupan the Anda. details. 我们有讲一些相关的细节嘛？ You should be less concerned about your appearance. 比如说，你应该对自己的 Anda 这个外貌 perlu 更 untuk 少 tidak terlalu peduli dengan penampilan Anda. You should be careful not to collect too many things that you have to worry about. 然后你要小心一点，不 Anda 要 harus hati-hati untuk tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang I would say you mengkhawatirkan Anda. should, and this is a difficult one, I'm sorry. You should Dan get ini all adalah finances in bagian order. 然后这一点不可能 bagian yang berat. Saya 很抱歉，但我 minta 们 maaf. 这个财 Anda 务 harus mengatur keuangan Anda. Not having good finances is one of the main obstacles to meditation, and I'm surprised Kamala Sheila didn't put it in the poster. 就是你的财务 Jadi 状况 mengatur keuangan Anda itu sangat penting agar Anda bisa bermeditasi dengan baik. 障碍。 Dan 所以 saya 我们 heran 在 itu 一打电 Kamala 话进 Sheila 来 kok 是 tidak 居然没办 ditaruh 法 posternya 放 di 在那个 dinding. 九柱星图里面。 And I don't mean you should be rich because that's also distracting 对 sometimes. 我的意思啊，不是 Dan 说 saya 你 tidak 真的很有钱， berkata 而是 bahwa Anda tidak harus kaya, karena kalau kaya itu juga memang bisa I mean, mengganggu you should pikiran. be responsible with your spending. Don't spend more than you have. Don't be American. 对。 Anda 意思就是 harus 说你在 bertanggung 花 jawab 钱 dengan 要 pengeluaran Anda. 没有 Jangan 钱 seperti 没 orang 有钱就 Amerika. 别花，不要像美国人一样花未来的钱。 If you Anda hanya spend mengeluarkan more money apa yang than Anda you miliki. make, it disturbs the back of your mind. Even you are not aware of it, it disturbs the back of your mind. Then Karena kalau keuangan Anda kacau, itu akan membantu mengganggu pikiran Anda, di belakang pikiran Anda. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tapi itu terjadi. 你在意识的深处会一直担心着这个事情的， so reduce your needs to fit your income. 所以要减少你的 Jadi kurangi keinginan Anda untuk punya pendapatan berlebihan. 100。 Now there's a word for that. 这里 Ada 这 kata ibai. I taught it to you a long time ago. 是有个 Sudah 词 diajarkan 很 sejak 久之前有讲 lama. 2 days ago. 2天前就 2 hari lalu udah diajarkan. Dum 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 dum. Okay. Dum dum dum. 这个 Kata tam-tam, tam-tam. 100美金。 By the way, you have to give me the ancient language and then you have to translate it. 对，你要把这个原始 Anda 的 harus 古字 bertanya dalam 还 bahasa 要翻译 kuno dan kemudian nanti diterjemahkan. less fuel and easily satisfied。 Yay, $100. 100美金。 Artinya mudah terpenuhi. Yeah, you know, it's not part of the Lam Rim actually. 这实际上并 Itu 不是 bukan bagian dari ajaran Lamrin. Reducing your expenses below your income is a great way to focus. Tapi cara mengurangi pengeluaran sesuai dengan pendapatan Anda itu sangat membantu Anda supaya 是 fokus. 很好的一种让你能专注的方式。 And you can do it, you're just lazy, okay? 大家都是可以 Dan 做 Anda 的， bisa melakukannya, Anda cuma malas Takes melakukannya. about 10 minutes. 但是只需要20分钟的时间。 Just Perlu 10 menit. what you don't have. Aha. Jangan 没有的钱 jangan 不要花。 membelanjakan uang yang Anda tidak punya, Okay, and you'll be able to focus. 这样的话你就能 sehingga Anda bisa fokus. But you must have a relationship to the ancient books. 但是 Tapi Anda harus punya hubungan baik dengan buku kuno. 之间古经典之间的关系。
In the Geshe course, the Di kelas first Geshe. 12 years is 12 tahun pertama. Samaya Alankara. It's 75 pages. It takes about 45 minutes to recite. And you have to memorize it. Jesse Michael harus menghafal buku tersebut dan butuh 45 menit untuk bisa membacanya. 但我们要学整整的12年。 In fact, we're going to study that book tomorrow with Tim. 实际上我们明天会 akan mempelajari buku tersebut besok. 经典。 That means every baby monk in the monastery, and there's thousands of baby monks, okay? 这意味着在寺 Sehingga 院 ribuan biarawan yang ada di kuil They have Maitreya whispering in their ear all day. 他们因为背诵这部经 mereka mendapatkan Maitreya membisikkan kata-kata ilmu kepada mereka setiap hari. It feels like Rasanya seperti itu, seperti ada guru besar yang mengajari Anda setiap hari, panjang hari. Pada saat Anda berusaha menghafalkan 而且你能感觉到 ayat-ayat 是这样的，就是一整天你所背下来这些经文呢，他就会在你旁边跟你，在你的耳边跟你说话，说可西麦克，可西麦 then, to be honest, 克。坦 dan 诚来讲， sejujurnya I had many American friends. When I was banyak younger, teman orang Amerika say, you guys spend too much time on the books. 我有很多 yang 年 bilang 轻的时候有很多那些 kalian menghabiskan terlalu banyak waktu di buku tersebut. 这些人在这个经典上花太多时间了， Just be a nice person. 你就做一个善良的人就好， Yang penting kan Anda jadi orang baik. 好人。 You don't have to read all those books. 这些书你 Anda tidak perlu membaca seluruh buku itu, 全 kata. 都是读的。 I strongly believe that's a serious mistake. 我很强烈 Dan Jesse Michael menganggap itu kesalahan yang sangat 观 besar. 点是一个很大的、很严肃的、很大的错误。 These books are not romance novels. Buku ini bukan 严 novel 重的一个错误，因为这些书不是 percintaan, 什么爱情浪漫小说， They are like electricity. 他们都像这 tapi 个。 lebih seperti setrum. Connect with them, you are like. 当你一接上 Pada 这个 saat Anda menghubungkan diri Anda dengan buku-buku tersebut, Anda seperti orang kesetrum. 这样的话，你就可以去看见空性。 So I strongly. Jadi Jesse Michael sangat menyarankan I spend 5 or 6 hours a day studying the Jing. 我强烈的建议大家 dan 去 Jesse Michael menghabiskan waktu 5-6 jam sehari untuk mempelajari 这些 kekosongan. 经， Almost every day. 几乎每天 Hampir setiap hari. I finished the Geshe course 32 years ago. 然后我是 Jesse Michael menyelesaikan pelajaran sebagai Geshe 32 tahun yang lalu. Important to meet the Jing every day. 但我认为重要 Sangat penting untuk ketemu dengan makhluk suci itu setiap hari. 见面。 I like to show off the new books that John Brady finds. 我想要去炫耀一下 John Jesse Brady Michael yang menunjukkan buku baru yang ditemukan oleh John Brady. John both worked on it. 然后这本书呢，陈堂和 John Brady sedang mengerjakan buku tersebut. 一起找。 This is Kamala Shila, who Buku tentang Kamala our Sila meditation system. 就是 yang 这本书 merancang 是 sistem meditasi. 就是那一位设计了我们整个冥想体系的老师。 If you took ACI course number 3, 如 Kalau 果你 Anda 有 mengambil kelas SCI nomor 3, it's all from Master Kamala Shila. 这些内 itu 容全 semuanya berasal dari ajaran Kamala Sila. And most people don't know he wrote the only long commentary to the Dhammapada Sutra from India. 然后大多数人都不知道，但 Dan 是 beliau menulis buku komentar tentang 于能断金刚 Sutra Berlian 详细的 itu dari India. 他写下的。 And I've been working on it for 15 years. Dan Jesse Michael sudah mengerjakan penerjemahannya selama 15 tahun. 15年了。 And recently, Stanley's team found a copy in Dunhuang. 然后最近呢，陈堂的 Dan 团队 baru-baru ini timnya Stanley menemukan buku tersebut di This is one Guangzhou. of the pages. 这就是其 Dan 中 ini adalah salah satu halamannya. Ibai. You ready?
This is how I keep people awake. 这样大家才能够保 Cara 持清 Jesse 醒。 Michael supaya orang tetap Teacher, bangun. it's a good method to 如 keep 果你 people 是老师的话，这是一个好方法。 You talk about Diamond Cutter Sutra, they fall asleep. 你一讲这个 Kalau 能 kita 断金刚经，大 bicara 家就睡着 tentang 了。 sutra berlian, orang pada tidur. 你一讲$100，大家又醒过来了。 Well, those people who are in Singapore, you already know the answer. 在新加坡的同学已经知道答案了。 Ada yang sudah tahu Why are jawabannya. those holes important in the book? 为什么这些书中的这 Kenapa 两个 semua 洞 orang Just suci itu to penting check dalam if you were asleep in 是 Singapore. 很重要的？我就是来检查一下大家有没有在新加坡 Ini 睡着。 pertanyaan untuk ngelihat apakah Anda tertidur. Why do Chinese people always raise their hand before they know the answer? Kenapa Chinese orang China 说为什么 selalu ngangkat tangan sebelum mereka tahu 知道答 jawabannya? 案之前就已经举手了？ All right, you know the answer? 对。 因为那两个孔洞的话呢，是用那个线穿起来，然后穿完了以后，整个这个就叫经。 Yeah, because you use the holes to put a string into it, and then you connect the whole book, and that whole book is called Jing. Yeah, Karena Anda menghubungkan 然后这个绳子的梵文叫什么？ Sutra。 para makhluk sutra itu, para makhluk itu dengan buku. Nice job. Ya, jawaban yang baik. So this is a beautiful explanation of Ini the adalah penjelasan yang sangat bagus 所以这一部论释是对《能断金刚经》所做的非常 tentang 深入 kekosongan 的一个论。 by the person who invented our meditation system. 而且这个作者 oleh orang yang menciptakan 想系统的人。 cara meditasi kita. Red color ibai. 好，经中啊，大家看那些红色的字体 Yang 是 warna 什么 merah 100 itu merupakan ibai. What's the question? Oh, what's the What's red? the red Apa color? pertanyaannya? 红色的是什么？红色是什么？What's the red? Apa makna dari warna merah tersebut? 色的是正文，黑色的是正文的解释。 Yeah, so the reds are the original sutra and the black are the commentary. Jadi yang warna merah itu adalah aslinya, kemudian yang warna hitam itu adalah komentarnya. Okay, let's show the last question. 最后一个问题， Pertanyaan terakhir, 100， Ibai. Pertanyaan terakhir. Think carefully. 仔细思 Coba 考一下， pikirkan We gotta show hati-hati. the picture. 要把 Harus ditunjukkan gambarnya. The jing. Some chicken was walking on the paper. 就是有一只小鸡走， Ada ayam yang jalan di atas See the naskah little tersebut. scratches? 大家可以看到， Like at the very bottom. 就是在最下面 Di 的时候， bagian paling bawah. 你有看到吗？ That's not the jing. 就那不是 Itu 经的 bukan 经文 It's kekosongan. in the red color. The Itu- sutra Dan warnanya merah. in the red color. 因为正文经文是红色， Kamala Shila's commentary is in the usual black color. 然后呢，莲花 Jadi 戒大师 komentar dari Kamala Silab warnanya hitam. 是用常规的那种黑体字写的。 Then some chicken was walking on the paper. 然后呢，有一只小鸡 Dan，kemudian ada ayam yang jalan di atas naskah. Tiny, tiny letters. 然后大家可以看到，就是那些 Ada titik-titik hitam. 更大的字体的行间有很多小字， What's that? 那些小字 Apa 是什 itu? 么 By the way, it's handwriting. 而且是手写的。你看， It's 大家看， Tibetan handwriting. 是藏文的手写体。 Ada tulisan tangan dari Tibet, bahasa Tibet. It's a note， Yeah, 笔记。 good. Yeah, Hey. $100. Itu merupakan catatan. Why I asked that question, 我为什么要问那个 Pas 问 saya 题呢？ bertanya, I'm still waiting
for Anatole to give me a high resolution copy because I cannot read the notes. 我还在等着 Anatole 把这个活给我干完，就是他要 Jadi 给我 Jesse 找 Michael 到 masih 非常 menunggu 非常高清 hasil 的版本。 scan dari Anatoly yang bagus karena masih Jesse Michael masih kesulitan untuk baca naskah tersebut. Unfortunately, on the left, Sayangnya, you see the pages, half the pages lost. 但很不幸的是，大家看到 Anda bisa 每 melihat 页的内容 halaman-halaman tersebut, tapi halaman itu sebenarnya udah hilang. Spends his whole year in the airplane. 通常来讲 ，Joan Bailey 一整年都在。 Baru-baru ini ada yang We did fundraising, and we kami time machine. 我们做了一个募款， John Brady 他买了一个 berpergian sepanjang tahun. So he will be traveling back to Dunhuang during Tongchao. 所以呢，他会搭上这个石虎， Kembali ke Donghang untuk melakukan meditasi. To bring the rest of the page, 然后 okay? 把余下那半页 Untuk bisa mendapatkan halaman-halaman 保证我会这么干。 selanjutnya. Okay. Baiklah. So that's actually the next project that we have. Dan itu adalah proyek kita selanjutnya. 在做的项目， This is the book where after this one. 就是Buku sesudah buku yang 翻 ini. 译完这本书之后，我现在正在 Terima 翻译 kasih 这 lah. 本书。 Then this one, by the way, you 4 guys come. You ready? Ada 4 orang datang. Anda siap? Tim and Jasmine. Yeah. Tim dan Jasmine. So these 4 books. 这4本书， 4 buku ini. I was hoping to sell. 我本来想要 Saya berharap untuk bisa menjualnya. To fundraise for the translators. 去为我们 Untuk menggalang dana bagi para penerjemah. 但是 last night at 2 o'clock, Buddha woke me up. 昨天晚上凌晨2点， Malam jam 2 saya dibangunkan oleh Buddha. She has a different plan. 他女 Ada 佛陀有 rencana lain. 计划。 And we would like Max and Kami ingin Max Peter and Maria dan beberapa orang lagi. 好， Yulia 朋友 to come up. 来到台上，请他们来到台上。 Okay. Yulia and Max. 对，他们 Oh yeah. Okay. That's Yulia。 Max, Yulia, Yulia？ Yulia Nieto. 还有另外一个。 She here? Yulia? No. She ada fell. Yulia di 在 sini. 找了吗？他在哪？ Yep. Is she here? Yulia be there. Ada di sini nggak ya Yulia? Max, how do you say her name? Yulia。 Юля Беляева, где ты? Кто-нибудь может ее позвать очень быстро сбегать за ней? She's in the emergency room. 他可能在这个紧急 Oh, 会议室。 lagi masuk ruang darurat. These guys, 这些人呢， Orang-orang ini John and Connie leading them 然后还有 John dengan John dan Connie Brady, for mereka many years 他们 membantu bertahun-tahun to find students, teach new students. 去找到很多新的 untuk menemukan murid, mengajarkan murid, And the amazing dapatkan thing murid-murid baru, dan yang menarik dari mereka, students are at war. 就是其实这些 para murid tersebut sedang dalam perang. Their students' countries are at war. 就是这些学生的国家之间， Negaranya sedang dalam perang. It's the longest war in this century. It's longer than World War I. It's longer than World War II. 这 Perang 场战争 terlama sejak Perang Dunia Pertama dan Kedua. 二战， I think close to 1 million people have been injured, 然后已经受伤 Lebih dari 1 juta orang terluka killed, 或者被 atau terbunuh. 杀死的人已经， and still these people work together. 但依然这些人 Dan mereka masih terus berjuang di sana They make peace together. 然后在一起创造， dan So, mengumpulkan me and naskah the tersebut. translators, 然后我和这些 Saya dan para penerjemah, Jasmine and Tim, 还有 Jasmine 和 Jasmine dan Tim, and Stanley, 还有陈 dan 涛， Stanley, we would like to present these 4 books to you separately. 我们想要就 kami 是 ingin mempersembahkan 4 buku ini kepada kalian secara terpisah. 大红书， And
ask you to keep doing the good work. Dan meminta Anda untuk melanjutkan kerja baik Anda. Jasmine promised me to put a preface in each one. 然后 Jasmine 跟我保 Dan 证每一本 Jasmine 都会 meminta 附一本 Jason Michael untuk menulis beberapa kata di buku-buku tersebut 有 buat 的 mereka. 额外的再给 Okay, 每个一 so 本。 it means they have to stay together. 意思就是他们要一直待在 Artinya 一 mereka 起， harus tetap bersama. For different parts of the book. 因为现在他们每一 Karena 个 mereka 作者 memiliki 试 4 着 bagian yang 把这 terpisah dari 每一 buku 个不同 tersebut. 的部分。 You want to give that one? Peter. So Stanley is going to give Peter his copy. 然后 Stanley 会把这 Jadi 一 Stanley akan memberikan satu buku ke Peter. Jasmine's going to give Maria her copy. Now Jasmine listen. akan memberikan Maria. If Peter's not a good boy, she can. 对， Dia kasih tahu Maria kalau Peter macam-macam bisa 听 dipukul 话，你 dengan 就可以用 Peter. 这本书揍他。 Tim's going to give to Max and Ira. 然后 Tim 呢要把这本书 Tim 赠 akan 给 memberikan buku ini ke Max. This one, we can do Rob. 然后我们由 Rob 来送 Yulia and her husband 给 Yevgeny. Julia 跟他太太跟他先生，对。 Dan kasih buku ini ke Yulia dan Ron. Before you guys go, I want to say two things. Sebelum Anda pergi, ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Tim. This group has expanded. The size of the Ukrainian and Russian Sangha is incredible. 然后这一支团队呢，其实让我们整个 Para orang-orang ini sudah menjadikan Rusia dan Ukraina sebagai bagian yang sangat besar. Who submitted requests for transmission. 然后譬如说，当我们去看 Dan mereka butuh koneksi internet. 传承仪式的申请书的时候， Even bigger than the English-speaking group worldwide. 然后他们的这些学生群体 Yang 多过 jangkauannya lebih dari negara-negara berbahasa Inggris. The Ukrainian community was almost 1,000 people. 哇，就整个乌克兰 Yang 的同学 komunitas orang Ukraina hampir 1.000 orang. The Russian community is just short of 800. 然后呢，俄罗斯 Yang 的群体 komunitas Rusianya hampir 800 orang. I don't know. You know, and English came in just around 700. So it's an amazing the work Yang that bahasa you- Inggris malah 然后 kurang 你 dari 们的群体有 700. 700人，所以真的你们所做的事业非常非常的了不 And 起。 please stay and please keep teaching. 对，请你们留下 Dan 留世， lanjutkanlah 然后持续 pekerjaan 地 Anda 教 dan 授 terus mengajar. OK， All right. Baiklah. I think if they
keep working hard, the war can finish soon. 我想如果他们继 Kalau 续努力 mereka 的 terus 话， kerja 战 keras, 争 ini akan segera selesai perlahannya. Next picture, you guys. 好，我们看 Gambar 下一张图。 selanjutnya. Next picture. On the left, 在左手 Di 边， bagian kiri, my angel Veronica. 是我的天使 Veronica。 And malaikat this is Jasa Michael, Veronica istrinya. 他 Di 身后 depan 就是他的经典的 Don 天使 Huang. 馆。 there are 735 not medication. Ada 735 gua untuk bermeditasi At Dunhuang. 在敦煌。 di Don Huang. By accident, they found 60,000 books in a sealed cave. 然后呢，意外的在一个 Dan 封闭 secara tidak sengaja mereka menemukan sekitar 6.000 buku di gua yang terlindung 25 years ago. 然后是 35 tahun yang lalu. And those books, unfortunately, they were stolen by many colonial powers. 这 Sayangnya 是 buku tersebut banyak yang dicuri pada saat ada penjajahan. France has a big collection. England has a big collection. I saw the Perancis punya beberapa buku, Inggris punya beberapa buku. 的书，然后我也看到了俄罗斯人拿走的那一部分，我也亲眼看见了。 And the Americans also stole a lot. of 还有 books. 美国人也偷 Orang 了， Amerika juga mencuri banyak buku. 所以我有这个梦想。 That we can give them back to Dunhuang. Dan impian dari Jasa Michael adalah bisa mendapatkan buku-buku itu kembali. Fundraising. Kami sedang menggalang dana. 我们正在做相关的募款。 Stanley's group is fundraising to help bring the books back. Dan grup Stanley sedang berusaha menggalang dana untuk bisa mendapatkan buku-buku itu kembali 方面的经典的工作， And to translate the books. 以及去翻译 dan 这 untuk 些。 menerjemahkan buku-buku So tersebut. it's about 60,000 books are there. 然后那里面 Ada 有 sekitar 6.000 buku di sana. And I hope we can get images of all the images are not available much, and the ones that are available, as I mentioned, you can't read them. They're not clear enough. 这些书籍的这些 Belum banyak yang di-scan, dan yang sudah di-scan pun sulit untuk membacanya. 能拿到的部分当中，正如我之前提到的，它那个清晰度不够，所以也看得不清楚。 Why I show this picture? 为什么我要 Apa saya 看？ menunjukkan gambar ini? So Dunhuang was most powerful 1,400 years ago. 敦煌在 1.400 tahun yang lalu, Don Huang itu merupakan kota yang sangat berkuasa. 的一个时光。 And sometimes the past generation sends us a message, and we don't see the message. 有些时候，这些过往的事 Kadang-kadang 人其实给我们发来 manusia dari zaman dulu mengirim pesan kepada kita, tapi kita tidak bisa menangkap pesan tersebut. 那敦煌在发给我们 Dan 什么样的 pesan-pesan 信息 tersebut 呢？ ada di Don Huang. Retreat and the great books go together. 就是闭关， Kita melakukan retreat dan membaca buku suci harus berjalan bersama. 闭关， Meditasi, retreat, 以及学习这些 dan membaca buku-buku In Dunhuang, yang hebat. 敦煌， it's Di Don Huang, 这两者是结 kedua 合。 hal tersebut library bersatu. is surrounded by meditation caves. 譬如说那个 Jadi perpustakaan yang dikelilingi oleh gua-gua untuk bermeditasi. Amazing. 那些洞窟 Dan 是 gua-gua itu luar biasa. Very inside painted very beautiful paintings. And 然 Di 后 dalamnya itu dicat dengan dilukis dengan gambar-gambar yang luar we biasa. should be creative to make new meditation caves ourselves. 我想我们自己 Dan 也 kita 要 harus kreatif dalam 进行精神 membuat gua-gua meditasi untuk kita. So 闭关洞窟。 the tree house on the right 右边的这一座 Rumah pohon yang di bagian is kanan a meditation cave that we designed for Dragon's Head. 这是我们为龙首谷 itu adalah gua meditasi yang kami rancang di 冥想洞窟。 Dragon Head, We tempat started di building Arizona. 我们已经开始了这个工作。 Dan kita sudah melakukan yoga di 800 trees, More, yeah. ada sekitar 100 pohon useful trees.
yang bisa digunakan untuk membangun pondok-pondok tersebut. And we chose the first tree. That's Veronica and Xiaoping in the middle picture. 然后呢，第一 Dan 要 di 介绍 tengah bisa dilihat gambar Veronica bersama 前面的这 Xiaoping. 幅图，中间小平跟 Veronica 也在树下。 And we chose the first tree. 我们已经选择 Kami 了第一 mengambil 棵树。 pohon yang pertama. Several programs at Dunhuang. 我们在敦煌也有好几 Ada 个不同 beberapa 的项目 program yang bisa dijalankan di sana, Near the, it's at the edge of the Gobi Desert in China. 实际 yang 上敦 berada 煌是 di 在这个戈壁山 pinggiran 的边缘。 Gurun Gobi di And we China. had a meeting in Singapore 然后 Dan 前 kami 前 ada 在新 pertemuan 加 di 坡 Singapura 进行了一次会议， a few days ago. 然后 beberapa hari lalu. And a very wealthy hotel owners in Dunhuang have offered us a center. 然后呢有一对就 Dan ada orang pemilik hotel yang sangat kaya di Dunhuang yang 就是决定让他们给我们捐赠一个 menawarkan mereka So I've tempat. been teaching there how to do retreat and how to study the great books. 所以我也教他们 Dan justru mereka mengajarkan mereka bagaimana melakukan retreat dan bagaimana untuk mempelajari buku-buku hebat. All of our organizations for the next 2 years. 所以正如我们所有的 Dan 旗下的 mereka akan 机构 melakukan proyek tersebut 2 tahun ke depan. Those 3 organizations, innovation. Ada 3 然 organisasi. 后这几个不同的机构，譬如说有创新闭关这个， Diamond Silk Entrepreneur University, DSEU. Ada 3 organisasi yang di ESU, kemudian ada 1 organisasi lagi Doing a 2-year course. akan mengajarkan kelas 3 tahun. 这3个机构主要就是针对商业人群，也会设计出老师的这2年的课程。 About how to see emptiness and use it in business. 关于如何 Bagaimana untuk melihat kekosongan dan menggunakannya itu dalam bisnis. But the reason I show the picture, 那我之所以给大家 Alasan kenapa saya menunjukkan buku tersebut 1,400 years ago, 就是在 yang berasal dari 1400 tahun lalu. and the book and the meditation and the retreat are not separate. 人们 Karena memahami buku tersebut dan kemudian melakukan meditasi dan retreat itu bukan hal yang terpisah. And they built places like this to do all 3 together. 所以他们就建了 Dan 这样 mereka melakukan bisnis untuk bisa menyatukan ketiga hal 好， tersebut. 下一张图。 We're going to have a special panel discussion. 我们 Kita akan ada diskusi panel khusus 的讨论， In the next class. 在下一堂课 di kelas selanjutnya. We're going to talk about this Good Night Book Club. 我们会来 Kita 讲 akan membicarakan tentang kelompok pembaca buku Good Night Book Club. Emptiness directly. Kalau Anda ingin melihat kekosongan secara I langsung, think one of the most important things you can do is salah satu hal terpenting yang bisa Anda lakukan 我想你能 adalah 够做 sesuatu 的 yang 是 Anda 一件 bisa 最重要 lakukan 的 di 事 kelas. 也是你在课上已经在做的事情， sleeping. 睡觉。 Tidur. Okay. And recently, Stanley came to me. 然后最近呢，陈堂就来找我说， Belum lama ini Stanley datang ke telling Jesuit me people only believe something if Harvard University is doing it. 就是有一件事情 Orang hanya percaya kalau itu yang mengatakan adalah Universitas Harvard. 相信。 Guess what? Harvard University just report that Ada sleep laporan ada report dari Universitas 表 Harvard 示这个哈佛研究最新报道证明，就是说睡眠好好的睡眠是能够提升你智力的最好的方 like, 法。 Stanley, yeah, let's make a thing called a Good Night Book 然 Club. 后说，是啊 Ya, ，Stanley，你 iya, 看， Stanley, ayo kita bikin a Good Night Okay, Book the Club. story about Good Night Book Club. 所以关于晚安的 Cerita tentang Good Night Book Club. I never had a television. 我一辈子都没有这个电 Saya 视。 nggak pernah kesulitan In 25 years in the monastery, I think selama only 25 tahun di kuil di biara 就是在25年的寺院 belajar dari seorang guru besar. 跟我的老师一起看了大概1-2部电影而已。 Then COVID came. 然后疫情不是 Kemudian terjadi COVID. I used to travel 182 days a year. 我以前呢， Jasa mereka biasanya berperjalanan 182 hari per tahun. 182
183 days a year. 然后一年我会待 Tapi 在 sekarang 家 harus tinggal di rumah 183 selama 天。 183 hari per tahun. Wife cannot complain. 就这样，太太就不能抱怨了。 Istri saya tidak bisa mengeluh. Most of the time. 然后你就可以跟太太说 Karena，dia membaca buku sepanjang 时 hari. 间都是在家的。 Then, you know, suddenly COVID came. 然后突然间疫情 Dan 来， tiba-tiba ada COVID I'm sitting at home. 然后呢，我在家里待 dan 着， harus duduk di rumah. Too much free time is also dangerous, right? 然后太多的自由是很危 Kebanyakan 险 waktu luang itu juga berbahaya 的 Internet. 我就开始上网 karena 看。 mulai First, I masuk ke internet watched Korea soap opera, 一开始我就会开 dan 始看韩剧 ngelihat drakor. King's Affection, 恋慕 Extraordinary Attorney Woo. 非常律师于英语， Ada beberapa film yang ditonton. They're good. 这样都不没有看，这是很好的其实。 Then it's just half hour or something. 然后一集只需要半小时， Dan filmnya Then cuma I sejam. start to watch short movies. 然后我就开始 Lihat 看， film-film pendek Then I start to watch long movies. 然后开始看 dan 长 mulai 片， melihat film-film yang Then lama I start to watch war movies. 然后开始看 dan mulai melihat 这个战争电影， film Then I perang start to watch dirty movies. 然后开始看 dan 肮 mulai 脏的电影， nonton And, film-film you know, kotor, worse and worse. film and jorok 越来 masih. 越糟糕，越来越糟糕。 you know, and then I don't sleep. 然后我就 Dan 没办法好好睡 nggak 觉。 tidur. You know, and I remember. Saya ingat Oh, and then I heard about my friend. Will Will saya mendengar 对 tentang 我，然后我听说有一个朋友叫 Will Duncan， temannya He has a small retreat center in Arizona. 他在亚利桑那有一个小小 yang 的， punya pusat 9 retreat o'clock, he turns off the internet. 晚上9点的时候，他就 dan 没有整个 kamu 网 tapi 络。 pada jam And I tertentu heard about it internetnya a long time dimatikan. ago, 我很久之前就听说了他这个做法， but Dan saya I tahu dari thought sejak I was strong enough lama. to control myself, and I'm not. 我之前以 Saya 为 pikir saya bisa mengendalikan diri saya, tapi ternyata saya 治 tidak 好 bisa. 自己，但我发现我并不是这样的。 And I start to understand I'm doing something wrong. 然后我就开 Saya 始 mulai memahami bahwa saya melakukan hal yang salah. 对的事情了。 And then when I go to bed, I put my phone and I put my computer in a drawer. 然后呢，当我去睡 Jadi 觉的时 kalau 候， mau 我 tidur, 把手机、电脑 biasa mereka menaruh HP-nya dan laptopnya And di then, one night, I laci. remember I woke up around 2 o'clock, 有一天我记 Dan 得 satu hari terbangun di jam 2 pagi, and the drawer is next to the bed, and I'm opening the drawer. I'm trying to get to the lacinya itu ada di sisi tempat tidurnya dan dia buka lacinya. 开这个抽屉，然后尝试把手机拿出来 If。you know my wife, 然后 she's Kalau Anda tahu istri saya, 如果你认识我的太太的话，她就是佛陀， wake up immediately. 然后她立即就醒过来了。 dia cepat langsung bangun. Doing 她说：“你在做什么 Ngapain? like my old lama. 听上去像我那位老 Seperti 上司一 guru 样。 saya yang 你在做什么呢？” sebelumnya. So I need to look on my phone. 我说我需要。 Saya pengen lihat HP. Why? 为什么？ Kenapa? Sleep. It's sleeping time. It's time to sleep. 现在是睡 Ini 觉时间。 waktunya tidur. No, I have to find out something. 不是不是，我一定要去。 Nah, saya ada yang pengen saya cari. 查什么？ Apa itu? I was trying to sleep. A question come in my mind. Deep question. 然后我在睡觉 Dan 的时 saat 候， saya tidur, ada pertanyaan mendalam yang muncul di kepala saya. Like, oh, honey, what's the question? 然后他说：“哦，亲爱的。” Oke, iya sayang, apa pertanyaannya? Every person has fingernail and toenail 我 also. 就说：“你看，每个人都有手指的指甲。 Kenapa orang memiliki jari tangan dan jari kaki? Which one grow faster? 哪一种指甲的生长速度更 Yang 快？ mana tumbuhnya lebih cepat? The AI. 我就会去问一下 Kemudian AI， saya tanya ke AI, GPT. 叫 ChatGPT， ChatGPT. He don't have fingernail or toenails. 他自己也没有 Walaupun 手指甲 ChatGPT nggak punya jari tangan atau jari kaki. She said, "You're crazy." 然后他看到 Dan 我就 kemudian 说 dia melihat kepada Jesse Michael dan bilang, kamu tuh gila. 这个网络的事儿。 Do you understand now? Do you understand it's addiction? You're 你 addicted. 现在明白了吗？ Anda 你 paham 是 sekarang itu adalah kecanduan. Stop. 不，我可以随时 Tapi 停 saya 下来。 tidak bisa menghentikannya. 你停不下来了， Anda tidak bisa menghentikannya. 你是真上瘾 Itu，namanya kecanduan yang sebenarnya. 他总是对的。 Dan dia selalu benar. Then I decided to try to follow Will Duncan's system. 然后后来我就决定我要 Dan saya berusaha mengikuti cara yang tadi saya bicarakan. I Jam 10, well, 10 o'clock I put the dikunci computer and the phone in. semua HP dan 10点的时候我就 laptopnya. 会把手机、电脑放在抽屉里。
And I wake up at 6. 然后我早上6 Dan 点 bangun jam I always 6. heard John and Connie wake up at 4. I don't know if it's correct. 我总是听说 John John 和 Connie dan 都早上 Connie itu 4 kalau 点 bangun 起 biasanya 床， jam 我也不 4. 知道是不是真的。 But I always admire. I said, oh, I wish I could wake up at 4. 然后我总是很敬佩他 Saya 们， sih berharap bisa 我也 bangun 希 jam 望我 4. 能够4点起。 Then usually I wake up at 9 or 通 something. 常我9点 Tapi 起， biasanya kebangunnya jam 9. Try this new system. 所以我就尝 Jadi 试 Jason Michael berusaha menggunakan sistem 10 baru 点 ini 上床睡觉， Wake up at 6. 早上6点起床。 dan All bangun jam my 6. business friends say now you got worse and worse. 然后我所有的 Sekarang 商 Anda 业上的朋 semakin 友都说 memburuk dan 现在 memburuk. 你真的是越来越糟糕了。 Gesla, when you work in the diamond business, 可是老师， you always work till 2 a.m. in Terus- in Manhattan. Jadi setelah waktu Anda bekerja di dunia berlian, Anda bangun jam 2 pagi. 都工作到凌 Anda 晨， tidur jam 2 pagi. You always go back to Manhattan at 6 o'clock. 然后你总是会早上 Dan selalu kembali ke Manhattan jam 6 pagi. Real tough guy. 你当时 Anda 是真的是 benar-benar 很厉害。 orang yang luar biasa. 8 hours sleep, Gesla. You work for 20 years with 4 hours of sleep. 你看，如果你是真的是硬汉的 Oh, 话， Anda 你是不需要 apa namanya butuh 8 jam. Padahal waktu Anda kerja itu Anda tidur cuma 4 jam. Going to waste your time, which is the thing you fear the most in your whole life. 然后他们就是说 Anda akan 你 menyanyiakan 将 waktu 会 Anda, 珍惜 yaitu sesuatu yang Anda takutkan sepanjang hidup 而且 Anda. 这就是你一生当中最恐惧的一件事情。 So I tried it. 但我还是试了， Coba 10 o'clock, 10点 go tidur get jam 上到 10, 床上， bersihkan 6 tempat tidurnya. 点起 Jam 床。 6 bangun. You do it for a few weeks. The Kalau Anda melakukannya selama beberapa 然后 minggu, 如果你去做 itu semua akan terasa di dalam diri 这 Anda. 样的方式的话，这个那个闹钟已经会进到你内在了。 I always wake up at 5:59. 我总会5点 Saya selalu 59分， terbangun jam 5.59 Really irritating alarm. 然后因为我有一个很 karena alarmnya sangat menjengkelkan sekali. 5点59醒了， Turn off mau the terbang 把闹钟给关掉，就说嘿嘿，你看， segera dimatiin He's like, 然后他以后觉得， dan alarmnya kayak kesel. bed at 10. 然后晚上10点钟去睡 Jadi 觉， tidurlah jam 10 And I lock it. I lock the. dan saya 而且我 mengunci 会把我的手机、电脑给 semua 锁起来。 alat elektronik. 这个酒店里 Rob comes to my room. ，Rob 就会来到我房 Waktu 间 itu。Rob datang ke kamarnya. 9:59.59. 9点59分 Saya 59 usia 59 kata Rob. You come at 10:15 sometime. 你不能时不时10点15分才来吗？ Enggak, kalau tidurnya jam 10.15. 那个时候我总是看好电影看到一半的时候， Then Rob's like, ding, ding. 然后 Rob 就来噔噔噔， Then I'm like, okay, here's the computer. 然后我说好，把电脑给你。 Where's the phone? Kata Rob, nggak boleh. Mana sini? Terus diambil ya komputernya Then he give it back to me at 6 o'clock. 然后早上6点 dan 钟， dikembalikan jam 6 pagi. And I'm going to recite this mantra until I die. 我会 Dan 在 saya akan mengucapkan mantra ini sampai saya 念 mati. 这个咒念到我死为止。 I think I can do 1,000,000 before I die. 我想我在死 Dan 之 saya 前 rasa saya bisa mengucapkannya 1 juta kali sebelum saya mati. To try it. 你一定 Anda 要 harus 试一下 mencobanya. You have to try it. 你一定要试 Anda 一下 harus mencobanya. Why we can give those big fat books to those guys? 为什么我们能够把 Kenapa 这些 kami berhasil memberikan buku-buku tebal tersebut kepada mereka orang tadi? 我的这个 Karena 成功呢 produktivitas Increased 300%. 提升了300%， meningkat 300 kali, 300%, 3 kali 会了的。 berkat orang-orang tadi. She's like, Rosa's like, okay, guess what? Me and Anatole finished your last book. It's out. It's out. Iya, iya. Jadi kami akan segera menyelesaikan penulisan tersebut. 老师，我跟 Anatole 已经把你上一本书那个《天使与恶魔》的书已经完成了。 I said, good, because I have a new one. 然后我说好，因为我新的一本要来了。 Ada buku baru. Can't you wait a few weeks? 然后他就说，你难道不 Apakah 能 Anda bisa menunggu beberapa It's minggu? just three times production. 这是我 Karena 3倍的 produktivitas 产量 meningkat And 3 I kali feel lipat. so fresh. 而且我身心 Saya merasa sangat 非常 segar 好， And I feel so happy. 也感觉到非 dan 常 merasa sangat bahagia. I don't have the guilty feeling that I am watching crap on internet. Dan saya tidak merasa bersalah 还在看 sudah 网上那些 nonton 不是的内 drakor. 容的这种愧疚感。
So I really encourage you to try. 所以我真的很 Jadi 鼓励 saya sangat mendorong Anda untuk mencoba. I'm going to repeat this mantra until I die, okay? 我会一直 Dan 来 saya 念 akan 这个 terus 咒变 mengucapkan 成 mantra ini sampai saya mati. I'm going to say it again and again and again. 我会一 Saya 遍 akan 一遍地来 mengucapkannya lagi dan mengucapkannya lagi. 就是终有一天你们得 Suatu hari Anda harus Just try it mencoba for ini. 2 weeks. You will never give it up. 然后只需要去做2周 Coba selama 2 minggu dan Anda tidak akan 不 melepas. 放弃 Your health is, sleep is the basis of health. 因为整个睡 Tidur 眠 adalah cara terbaik untuk menjaga 健 kesehatan. 康的身体的基础 And we'll talk more about it in the next class. 我们会在下 Dan 一 kita 堂 akan membicarakan lebih lanjut di kelas berikutnya. Rosa designed a special bag. You got my bag, Grandpa? Rose sudah merancang 他呢就帮我把这个包包住 tas 他一直帮我背 khusus 出背包 I have this bag with me all day. 我全天都 dan 在 saya Holds my computer. membawa 电脑会放在里面 tas ini sepanjang hari karena ini cukup untuk menampung 然后 komputer 有个时间锁 Can't open it, even I want to. 你锁上之后想 dan ini akan terkunci secara otomatis di waktu tidur, 然后这都是 tidak 我 bisa 设计 dibuka. 出来的 I like to thank her. 我想要去感谢 Rosa Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rose. I feel like it saved my life 我感觉这 Saya merasa 个 ini menyelamatkan hidup saya because the stuff on the internet is very addicting. 因为网络上的 karena internet itu bikin kecanduan Bad for your meditation. 对你的冥想是 dan sangat buruk untuk meditasi If Anda. you are addicted to the internet, you cannot see emptiness. I don't think so. 我认为如果 Menurut saya kalau Anda kecanduan internet, Anda tidak akan bisa melihat I don't kekosongan. say internet is the evil thing. I don't say that. 我不是在 Saya tidak mengatakan bahwa internet adalah hal yang 邪 buruk. 恶的东西不是 I use it many times every day. I go to the Saya menggunakannya 我一天 banyak 会 hari. 很多次譬如说我会去到这个 ALL 的网站 I use the search program. 我去运用这个里面的 Saya 搜索 menggunakannya untuk cari program-program. Over 100 times a day. 一天可能有 Saya 300 menggunakannya sekitar 100 kali tiap sepanjang hari. Very precious. 对我来讲这是非常 Ya, sangat bagus sekali. If you can, I hope you support the ALL project. 如果可以 Dan kalau Anda bisa, coba ALL 的项目 Anda mendonasi untuk proyek ALL. Next picture. 下一张图 Gambar selanjutnya. If you'd like to join, there's the QR code. 如果你想要 Kalau 加入 Anda 这个 ingin 俱乐部 bergabung, itu ada QR code-nya. Lindsay, can you stand? Lindsay 请站起来 She will send you 2 books a year or 4 books a year. 他一年会给你 送 Nanti Anda akan mendapatkan 2 buku atau 3 atau 4 buku per tahun. 每次我们 Dan setiap kali kami mengeluarkan buku baru, To the people who sponsor. Lindsay 就会把 kami akan mengirimkannya kepada orang yang menjadi sponsor. 助了这个项目的人 This money goes to the translators 这个项目 Dan uang ini akan mendukung para penerjemah to pay for their salary. 去支付这些翻译 untuk 的 membayar gajinya. It's basically $1 a day or $2 a day. 基本上你只需要一天捐一 Jadi Anda menyumbang 1 atau 2 dolar Kill saja. you, okay? 这也不会 Dan itu tidak akan membunuh 不会 Anda. 杀死你的不用担心 And it will save the most valuable thing in this world. 然后这 Dan 个 itu 项 akan 目 menyelamatkan hal yang 世 paling 界上最 bernilai di seluruh dunia. Should help. 所以你们真的应 Anda 该支持的 sebaiknya membantu. Please help. 所以请拜托大家 Tolonglah, 拜托大家 bantulah. 帮 If 助我 you 们 want to help today or tomorrow, 如果你想要 Kalau 今 nggak 天 mau menolong hari ini, bantulah we have besok. trouble in the United States. 我们在美国 Mereka dapat masalah di Amerika. Understand? 明白了吗？哦， Itu barusan disampaikan menirukan Donald Trump. Stop insurance for poor people. 就是我们的 Karena asuransi untuk orang miskin dihentikan. 提供医疗保险的。 We don't have national hospital, for example. 譬如说，我们没有这种国家的 Di Amerika tidak ada rumah sakit pemerintah. 对，如果你在美国生病的话，你可能要付很昂贵的医疗费用， Or they will not treat you. 不然的话你是得不到治疗的。 Dan mereka tidak akan mengobati Anda yang miskin.
karena tidak ada asuransi. And it was canceled. 但是最近取消了。 Jadi kalau tidak ada asuransi, proses pengobatan 这个对我们所有的团队来讲增加了极大的成本。 One tire on one American bomber airplane cost $500,000. One wheel. Satu roda untuk pesawat tempur Amerika itu biayanya $500.000. One bomber costs $500,000. Pesawat pengebom Amerika itu biayanya $500.000. Oh, okay, I see. Jadi kalau 2 ya jadi $1 juta. 然后的轰炸机上的一个轮胎就会需要50万美金。 Then all that money, all that insurance money went to that. 所以我们 Jadi 所有那些国家放到 anggaran asuransinya membiayai pesawat-pesawat tempur. I have to think of ways to raise more money. 所以爷爷 Sehingga mereka harus memikirkan cara untuk bisa menggalang dana. A red box using classical Chinese red lacquer. 然后我就做了一 Jadi 个 mereka menciptakan kotak merah menggunakan cat dari Cina, 盒子。 kuas dari Box Cina. cost me $1,000 to make. 盒子的生产成本就要1000美 Dan 金。 itu biayanya $1.000 untuk It membuatnya. has all the books which we translated so far. 然后里面涵盖了 Dan 我们 itu 所有已经 isinya adalah buku-buku yang sudah diterjemahkan sejauh ini. Book just come out, two volumes. 然后 Sage 的 2 buku yang baru diterjemahkan oleh Seiji baru saja baru keluar. 跟 Sage 一样。 Lihat Seiji. Cannot fit in the box. 所以呢，就放不到盒子里了。 Seiji nggak bisa duduk di atas 放在了盒子上面。 kotak tersebut. Okay, now 现在 Grandpa proposed 爷爷要提议， Jadi mereka mengusulkan $12,000 US. 然后我们要把这个盒子 ingin menjual kotak ini seharga $12.000. 整个盒子以及书的内容。 I will donate the money to the translators in family insurance. 然后我把这个拍卖 Saya akan mendonasikan uang tersebut untuk memberikan asuransi bagi para penerjemah. 翻译成员的这个医疗保险的花费上。 If you want to pay more than $12,000, I won't complain. 如果你们 Kalau Anda mau membayar lebih dari 12.000, Jesse Michael tidak akan mengeluh. 绝对不会抱怨的。 If you like to help, 如果你想要来帮助， Anda ingin membantu, Rosa or talk to Lindsay. 可以去找 Rosa 或 bicara 者 kepada Lindsay。 Rose atau Thank Lindsay. you. 好，谢谢。 If you're really serious to see emptiness, 如果你对于 Kalau 直 Anda 见 serius ingin melihat kekosongan, 真正的很认真的话， you need to read those books. 这些书籍 Anda 是 perlu membaca buku-buku tersebut 一点点就好。 When you sedikit. go to sleep, 当你去睡觉 Dan，saat mau tidur, read for 5 minutes. 读5分钟就好， juga baca selama 4-5 menit. Close your eyes and open someplace. 就不要去只是 Nggak usah membaca bukunya deh, buka halamannya secara sembarangan. Buddha's not stupid. 佛陀不蠢， Buddha tidak bodoh. Buddha saw 2,000 years ago, he saw you open the book. 佛陀在 2000 2000 tahun yang lalu, Buddha sudah melihat 看见你 Anda 打开 membuka 这个书 buku. 的场景了， He will send you a personal love note. 他会给你 Dan akan mengirimkan catatan tinta secara khusus untuk Anda. You can trust it. 你可以相信的。 Dan Anda bisa 但是如果 mempercayai 你没有这 pesan 些书的话， You can't do it. 你就做不到。 Okay? So I ask you to get a book. 所以我想要大家去 Jadi cobalah beli buku ini. Another slide, Francisco, you guys? Ada slide lagi? Oh, that we did already. 这个我们已经给出去了， Okay, then that's it. 那就这样了。 We have time for one question. 我们有时间可以回答一 Ada 个 waktu untuk satu pertanyaan. 然后我们就休息。 Geshe-la, we have a question from someone online. Ada pertanyaan online. And this person asks, my grandfather is 93 years old. And Kakeknya he umur is 93 recommended to do a surgery. dan harus menjalani operasi. My dad is the eldest of the siblings. Ayah saya adalah yang tertua dari anak-anaknya. Was
assigned the responsibility of deciding if he should get the surgery or not. But he's kind Dan of afraid of the harus memutuskan apakah operasi akan dilakukan atau tidak. doctors say could be it is dangerous, but it is more dangerous not to do it. Dan So dokternya what mengatakan advice do you have from the perspective? operasinya ini berbahaya, tapi lebih berbahaya kalau tidak dilakukan. 好，很 Nah, 好的问题， dan 之前 harus 跟我 dilakukan 说 dalam 的 kondisi 确定的 tersebut. 问题，然后提到说，我的爷爷接下来要做一个手术，医生说这个手术不做，做是危险的，有危险的手术，但不做更危险。然后因为我的爸爸是整个家中的长子，所以这个做不做这个手术的决定就落在了我爸爸的手上。但是我爸爸呢还是不确定，也很恐惧这个手术会带来的，如果失败的后果是什么？所以想要去问老师，根据我们这些天的教授会给到这个，给到我这个家庭有什么样的建议？ Thank you. When I wrote the ACI course on Dhammapada Sutra, Pada saat Jesse Michael menulis kelas pelajaran untuk ada Sutra Berlian yang nomor 4. I remember I wrote it in the hospital. Waktu itu ditulisnya di rumah sakit. And my teacher had the same problem. Karena gurunya juga punya masalah kesehatan yang sama. Itu usianya sudah 80 tahun. And the doctor said you should have a surgery, prostate surgery. Dan dokternya mengatakan prostatnya harus dioperasi. I told him what the doctor said. Dan kemudian Jesse Michael menyampaikan kepada gurunya dan bertanya hal yang sama. How do you decide you should do the operation or you shouldn't do the operation? Rinpoche, bagaimana Anda memutuskan apakah mau operasi atau tidak operasi? And his answer was 2 steps. Jawabannya ada 2 langkah dan saya melakukannya. He said, first of all, Pertama, find a doctor who's compassionate. cari dokter yang punya welas asih. Find a doctor who's a good person. Dokter yang orangnya baik. It's interesting, he didn't say the most expensive, he didn't say the most. Menarik bahwa dia mengatakan bukan yang paling mahal, tapi cari orang yang punya cinta kasih. 收费最高的医生，或者说这个医术最好的医生，他说的是找到一位善良的医 And 生。 he was picky with doctors. He kicked out Dan dia many sangat doctors. 而且仁波 sangat 切 hati-hati 对 dengan 这个选 dokter. 医生的事情是非常挑剔的，他也赶走了很多医生。 And it takes patience to find a compassionate doctor. 所以要找 Dan 到一位 butuh waktu untuk mencari dokter yang punya welas asih. Ask. When you start, ask your friends. 所以当你开始去 Kalau Anda 问， mulai bertanya kepada teman-teman Anda, You will have 20 doctor choices. 突然间你就会有20 tiba-tiba Anda dapat daftar nama 20 dokter. 要保持耐心， Jadi sabarlah. 然后一一去见一见， Coba seleksi satu demi satu. They seem to be compassionate. 然后看看他们到底 Lihat apakah mereka sepertinya orang yang punya welas asih. 这是第一个。 Itu aturan pertama. 第二个， Aturan kedua, Shut up and do what the doctor tells you to do. 无论医生让你做什么， diam dan laksanakan apa yang dikatakan oleh dokter. 不要去担心。 Dan nggak usah khawatir tentang itu. Follow that advice. 所以我也一直 Jesse Michael menjalankan petunjuk tersebut. Operations in the last few years. 在过去几年，我进行了4 Dan Jesse Michael mendapatkan 4 operasi Follow dalam this advice. 但是我也在 beberapa tahun terakhir dan mengikuti 我也相信这个建议。 nasihat tersebut. So that's the best you can do. 这就是你能 Dan itulah yang terbaik yang bisa Anda Don't be lakukan. afraid to. Jangan takut Don't be afraid to go to a good doctor. untuk pergi ke dokter yang bagus. 不要恐惧，就去找一位好医生。 Then many patients get in trouble because they don't listen to the doctor. 很多病人 Banyak 所以后来 pasien yang mendapatkan masalah karena tidak mendengarkan kepada dokternya.
所以要听医 Jadi 生。 dengarkan dokternya, 然后要去跟医 bicara 生 dengan 去交流。 dokternya. If the doctor's too busy to talk to you, lock them in the room and talk to them. 如果 Kalau dokternya terlalu sibuk nggak mau bicara dengan Anda, coba kunci di ruangan dan supaya mereka mau mengatakan sesuatu. And decide Dengarkan when dokter I Anda. lose the result, I will serve people. 然后心中 Dan 做下这个决定，结果如何 dan putuskan bahwa apapun hasilnya saya akan melayani orang 不需要 lain. 担心的。 Okay, we're going to take a break. Ya, istirahat untuk yoga. Grandpa and Anatole, we're going to teach a yoga class. 然后待会呢，爷爷本人和 Anatole 我一起 Mr. 教大 Michael 家一 dan 堂瑜 Anatole 伽 akan 课。 mengajarkan yoga. Okay. Thank you, Coach Michael. Thank you, Stanley. Terima kasih Jesse Michael dan Stanley. Oke, saya akhiri di sini ya karena selanjutnya pengumuman internal. Terima kasih. So very important arrangement for yoga. 好，我们接下来讲一下有关于瑜伽很重要的部分。 Please take a seat. 请大家就坐。大家看到我们这里整个现场摆了900张凳子。如果一张瑜伽垫需要2个凳子的面积，想做一下数学，这里可以有多少人？ We have 900 chairs here, and if one yoga mat equals 2 chairs, and then we Thank you very much, dear Lama, dear teacher, for these great teachings and great advices you gave to us. We are now getting ready to yoga, which is going to be in 40 minutes. So get ready, enjoy the class, and Anatole and Geshe Michael will be leading us through yoga. Thank you.